بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة. إن المجرمين إكادوا درمونتو كافرون في ضلال ولوبة فريد الله في البانشيا دلا وصعور ألوبة تسمى من دلا سورية ينغتا تسمى من ناب من أوكان ماو مكرا درمونتو كافرية إكادوا وتجيب ينغتا لا أن تسمى من ولوبة دلا الكامدو. يوم يسحبون دومنا درمونتو بالسما يجرون في النار تسمى كننا على وجوههم وبسما ويداوكا وسما وتنشو ما وبيرو يداوكا كتا جهنم كننا ذوقوا أبصرك فوي ملكوا فسا ذوقوا أو كافروا درمونتو أو كنننك مس سكر مسالي ني أنيانتا سرلي أيو ننه sabu akun geme ka nan ga de patina ke o nan manya kwa na so tiende dum o tuma au ka nyanga akun nene ko sebe inna aw masa ta'ala khalaqna aw ye dani ke kull shay'in fen kilin be anya kilin be dan khalaqna anya fen kilin be dan bi qadar ni jate minadi no ni hakedi makdurun wa maktubun billahi almahfuz fen kilin be anya be jate minne bayra ka fo fen be la tigelen ala fe har madin tsiki nyekko min ka tukun wal maka yele faka sura arabi ikudon kana alaikum raqiba kimika au koloshi fen bela ni mai da ka fa ala kan ka je dan ka je toyi ni ko kera ta tugo min na o ko ire ka tugaye la ala ma je dan ka toyi aya dan ka tla ka koloshi yiri furate bi yiri ti lamaga foi tike du kolo ko ka lamaga fen foi la ni la kilima fen foi te ni la kili faka sura ala bi kalama ali bi sirali ma fene ka ke wa iba kan ale fene ka fanga de ana ale ka koloshi de foi ti yire mati ala man dan kan lablati na kada tugo mi manga yire mati ni min kadi mi isa ko la ibo keti ni fanga sira ka min se yire ma ibo se yire ma la ala ke meka ko lan kala ka ko koloshi tugo ni khalaqna kull shay'in bi qadar ay fen kilin anya beda hakadila ameka be koloshi abbe donindo jebina sigi ni bina ka kono adu wuli ni cogo de la abbe farane mi nyonka akono ko misemani be ala be ka koloshi ode kullu yawmin huwa fi sha'ni dun kudo abe kudo la kabay ku dan domina abe kudo la ku koloshi ni mi be bonya o be bonya ala de bo bonya ni mi be dogoya ibe dogoya ale de bi dogoya ni mi korta ale de bi korta ni mi majigi ale de bi majigi ale ko ni pembe dan ka bege makuduriye makudubun fi lahul mahfuz pembe sebeni do lahul mahfuz kono وما أمرنا أن على كونيا مكة إلا واحدة دوري فنكرا كونيا كريم بيدروني على تك أمرك شيء فلا على ما دين بافا فما كوكة ومن بافا كانيكة ولا بكرة نيكة إبا أتكة ولا ما تكي سبوي إبي سنتوني كافو على كما يكلمه أكا يأمرو يكلمه على كأمرو كتبو أنا كفوت يكلمه أنا فوت كأمرو يكلمه ليس كمثل شيء فوت على يرني هنا يفلو ala ka amru ye amru fulade ma fa ka amru doma ko amru takwini ke ko amru wo yamaru ma fa ka amru doma ko amru taklifin ne kirfu yaw shariyaw wul ka amru arama do ayni ke ayni dabla wul ka amru ye ani ko ka ke ma ka ko ka ke jega ke shuka ke klega ke ha kalu ka ke no kli ke cew ka key muso ka key o kuma ni key lupene ye ala ka amru doy mais amru takwini no aka fen ka key ko amru ye alayni aka layni ko ci fa ñoko amru takwin yuwafiq iradatahu bila khilafin aka key yamaru unaka layni ko ci fa ñoko alati afu fuima ko key keli fan falana faka sara awlayni parce que adama di me feno layni ka fu mako ke tuma to le ba ko feno mako ke ka so ma layni parce que kulunga be yala ma dinga barala wala ma dese be yala mais ne ala ko ni
ko fɛn fɛn ka kɛ n'a ye yamaru fɔ fɛn fɛn ma ko kɛ o b'a sɔrɔ a tɛmɛ k'o kɛli la yen parce que a basu tɛ ala ka koyi la o tuma a ka kɛli yamaru kɛli ani fɛnw ka kɛ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la a b'a fɔ innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun n'ale kɔni ale ka koɲɛ ye min ye n'ale jɔra min kɛli kan a b'a fɔ o fɛn ma ko kɛ o bɛ kɛ mais o amuru takwini ni o n'a ka mahabatu n'a ka irada o tɛ kelen ye tuma dɔ la o bɛ bɛn ɲɔgɔn ma tuma dɔ la a t'u bɛn ɲɔgɔn ma a k'a fɔ ko kɛ o n'ale ka kanu ala ka kanu fanfɛla o ni a ka diɲɛ o tɛ kelen ye a k'a fɔ kɛ o n'a ka laɲini o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a k'a fɔ kɛ o n'a ka mahabatu kanu a n'a ka ridawu diɲɛ olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw la u bɛ se ka kɛ kelen ye kuma dɔw la o ye parce que munna laysa kamithlihi shay'un foyi t'ale ɲɔgɔn ye o tɛ kɛ anw na n'an ko fɛn min ma ko kɛ n teri ye kɛ n furumuso ye kɛ nin ye o b'a sɔrɔ i ka kanu de bɛ yen an t'a fɔ foyi ma ko kɛ fo ka sɔrɔ an b'a fɛ mais ala b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kɛ ka sɔrɔ o fɛn yɛrɛ man d'a ye o t'a ka mahabatu la a b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kɛ ka sɔrɔ a ma jɛn ni o ye diɲɛ ni laɲini tɛ fan kelen fɛ o de la a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wala yarda li ibadihi al-kufra tɛ jɛn ni kafiriya ye a ka jɔn na mais imanu o dɔlalu o a bɛ ala ka danfɛn de ye a bɛ makhluku de ye ale de dɔlalatu da ale de imanu limaniya da bon n'ale y'o fila bɛ dan a dun ma jɛn ni kafiriya ye mais kafiriya mana n'a yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ala de y'a dilan limaniya mana n'a yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ala de y'a dilan parce que a bɛ kɛ yɔrɔ dusukun de ale de dusukun dilan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ale de y'aw dilan aw bɛ baara min kɛ ale de y'o dilan a ye dusukun dilan dusukun bɛ baara min kɛ ale de y'o dilan dusukun ka baara ye imanu ani kufuru ani dɔlalu dusukun ka baara ye ninnu bɛɛ ye donc ale ko y'aw dan y'a ka baaraw dan donc ninnu ka kɛ dɔ diɲɛ kɔnɔ ale de y'a kɛ mais a b'a fɔ maa dɔ ma kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ silamɛ ye wa ala jɛn bɛ n'i ka silamɛya ye kafiriya fɛnɛ ale y'o de dan ale ye dɔlalu dan ale ka kɛ ni maa min ye o bɛ fili wa n'o filila fɛnɛ ale ala ma jɛn n'a ye mais ale de y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ laysa kamithlihi shay'un kan'o fili i yɛrɛ ta ma dɛ parce que n'i y'a minɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn i b'a fɔ k'i bɛ ala jalaki la ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n'ale ka fadulu a n'a ka adilu de ye n'a ko maa min ka kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ silamɛ ye ni an b'a fɔ ko la hawla wala quwwata illa billah la hawla anil ma'siyah anid dalalati anil ghayyi illa bi ismatillah k'i yɛlɛma ka bɔ filibanciya kan k'i yɛlɛma ka bɔ kotaw kan k'i yɛlɛma ka bɔ haramu ko kan jɔn tɛ se k'o kɛ n'a yɛrɛ ka fanga ye abada illa bi ismatillah fo ala k'i kɔlɔsi ala de b'i kisi fili la ale de b'i kisi kafiriya ma ale b'i kisi tɔɔrɔw ma ale de b'i don ni haramu cɛ k'i bɔ haramukɛ la k'i dusukun ta ka bɔ a kan wa ma tasha'una illa an yasha Allah o kuma illa bi ismatillah wala quwwata ala ta'at ala albirri ala a'mali salih illa bi ma'unatillah fanga tɛ jɔn si la ko n bɛ ala bato fanga tɛ jɔn si la ko n bɛ baara ɲuman kɛ fanga tɛ jɔn si la ko n bɛ ɲumankow kɛ illa bi ma'unatillah fo ala k'i dɛmɛ n'a m'i dɛmɛ i ka ɲuman kɛ i tɛ se ka kɛ ɲuman kɛ ɛ nin yɛrɛ faamu k'i yɛrɛ bɔ kotakɛli la k'i yɛrɛ bɔ haramu na i tɛ se fo ala k'i kɔlɔsi ale de bɛ don ni sitanɛ cɛ u ka fanga wuli ka bɔ i kan laysa laka alayhim sultan a ko ale maa minnu kɛ mumini ye laysa laka alayhim sultan ko fanga t'i ye olu kan ko n bɛ don i n'olu cɛ o ye ismatillahi de
wa alabato fana bo cogo la fanga te jon shi la ki bisa ga alabato illa bi ma'unatillah wala ki deme o de la aka ke jamaru amru unaka ridwa unaka mahaba kuma do la obebe kuma do la bo fonyo ko ya le kam masaya tugai ni amru kelin aga amru fulana bako amru taklifin ni tashri'i ka kilfiyat da armadun ka musaka aini ke o musaka de musaka ko geleya aini dabla o geleya de otuma o mi fulani tuma do la tarakan yuwafiqu al irada wa tarakan la yuwafiquha tuma do la aga ke sharia aku ay ke islamai ay alabato ay alakuta dabla oni aga la ni bebe ara madina madola onaka la ni tipe ayako bema mawo mai adam andi alaka amru taklifu bika akimu sola ukora bedema mu islamai yo mu kafiri yo afora bema kwa iseldo atu zaka ukora bedema ima bafu wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata hubune be kafiru yemunde jagadi e kafiri kaba mi jabu bale bone be dai ka munabli parce muna jaga boy wajibi hal kafiri ma menay jaga boka to kafiri akono de atemine faka ke islamé de ka ko menna ma bona saraka to jaga bale ka kafiri afene kono abe minene kafiri akungoyi ka men jaga bale akungoyi kafiri fantante men jaga bale akungoyi parce alama na ko dalem kafiri fantante men ni hiji ke bale ay parce alama hiji warno gali mais kafiri wartigi be mine ka mata hiji la kasoro Allah ku hijira ka to kafiri en kono ala ka mo tala fene ibe ke islamé de ibe hiji parce hiji alama dem pede ka jako ay islamé ko ni kafiri ko tala mais amine li sharti de fika ke islamé atemine bulu ala ka koya ka kudi ala ni futi kilin o de la ka amru taklifu no e kafu ayake aya dabla o amru oni aka layni be wasi dola madola ibaya anaka layni tike kilin ako mu'minu ma kwa yake mu'miniye ulu kera mu'miniye wa ala jenemeni oye ay munna layni ulla aka amru ko fe ulla wasro aya layni ko fe mu'miniye ako kafiru ma ayke mu'miniye aka amru buka mais alama mu'miniya layni ula sayyidina Abubakar kara mu'miniye Umar kara mu'miniye Ali kara mu'miniye Usman kara mu'miniye wa ala layni ula wa ala jenemeni oye Abu Jahl kara kafiri Ukbah ibn Abi Mu'ayth kara kafiri Abu Lahab kara kafiri ka saoka ala ku kubbe ka islamé awula inis ay islamé ali yamuru kula kubbe ka islamé akila chuma mais ama islamé ala inula ukala kafiri miye ala ma jeno fene wala yarda li ibadihi al kufra tijen kafiri ya kadona ni tawhidu konno ni zahara madi min ka hakli man bu ko sebe abi hakli ba waswasu sini ala ka bara laje itina dore ebi yere de yi ne ku ne maka tukudi e armadende wa fa kulli ma min kala mu'mini wa kala mu'mini bi fadlillah ala ka ala nyani ma kala mu'mini ni ma min kala kafiriye o kala kafiriye ala de wala blash tanaye bi adlihi aka ladiriya wa aka ko ka tukuli aklina mun kala mu'mini ala de o ke mu'mini ukisi shitana toroma bi fadlihi anyana uluma mun gara kafiriye ala de ulula blash tanaye o yoke munimu aka jumene bi adlihi ayoke naka ladiriya de aka tleniya de aka ayoke utaka fadliye de yaka adluye akiri no kuju kuka ke kechuko mina ata bote ka kechuko were abakitende jinsi greve tuko mina ni akai tande wa yake tande ka do son warla fata do ko fata ay mi ka do je warla
fo benga bodu ali yiri fara boli kuma dola ata sedo ma ka se toye dona ka hamina ko gabe yalala ali ala bisika nyala bo abana ko to nyona bi adili hiya ka ladiri adi ka klini adi waye muso masakere je ko ka do ki masakere ha fo iga jama su ko be de yino do be no ni be shiga yala do be obi do kuma shekele ndorone do be no ta na songo tabulo na biga marakono ala madu rebo chama bakki ala madu yere kuma ta ala kama ala ka amru tilale men tilati ko do made wama amruna illa wahida anga koye make dore fo kele kelamahin obi na fo komi go kele bil basar ni ñina filele ko ñepp komi go kele ndoro nango ko mi nga ke doron yoron kele abake wanta ko fenci ma chef fla ko ke la na fara ko ke yoro mena e be ke kele wanta fi ma chef fla fene ke kala ko tuni ke la wahida amuri kele ndoron wa ba fi ma yoro mena do e be ke fene wala chugo min kadi ala yibe ko chugo rede sika jinga bo ma chugo chila bismillah ولقد أهلكنا hakika ma an ala ye halakili kɛ أشياءكم aw kafiru bonko ɲɔgɔn ashibahakum aw bonko ɲɔgɔn minnu n'aw bɔra ɲɔgɔn fɛ kafiriya la n'aw kuma cogo ye kelen ye kafiriya kɔnɔ a ka kanagɛlɛya cogo ye kelen ye a ka fɛnw bɛɛ kelen ye kafiriya kɔnɔ aw bonko ɲɔgɔn caman minnu tɛmɛna manton tɔw la an y'olu halaki caman فهل من مدكر hal min muddakir yala wajulu minɛ baa bɛ aw la wa min bɛ se ka wajulu minɛ wa وكل شيء kelen kelen fɛn o fɛn فعلوه n'olu y'o kɛ في الزبر o bɛɛ ye maktubun fi zubur o bɛɛ sɛbɛnnen bɛ gafe kɔnɔna na kullu shay'in fɛn o fɛn fa'aluhu n'u y'a kɛ i t'a fɔ wa kullu shay'in fɛn o fɛn fa'aluhu k'u y'a bɛɛ kɛ la maa tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i kɛra kafiri cogo o cogo i sera jurumunko bɛɛ kɛ kafiriya kɔnɔ ko ka can kojugu jurumu sɔrɔ sira ka can kojugu ala dimi ko kɛcogo ka can kojugu kafiri si tɛ yen nɔ hali ni ye san 1000 balo ke kelen bɛ se ka kafiriya wale bɛɛ kɛ i tɛ se waati bɛɛ kafiriya ko kɔrɔ bɛ sindi kafiriya ko dɔw bɛ yen bibi in na fɔlɔmɔgɔw tun t'o kalama yɛrɛ wa san bɛ nalen kafiriya ko dɔw bɛ kɛ dugukolo in sanfɛ yan nɔ anw t'o kalama yɛrɛ donc maa kelen bɛ se ka kafiriya ko bɛɛ kɛ mais fɛn o fɛn ni e de y'o kɛ e y'o kɛ o ye ka kafiriya ko de ye e ma min kɛ o t'i ka kafiriya ko ye fɛn o fɛn n'olu y'o kɛ de maktubun fi zubur u bɛɛ sɛbɛnnen bɛ gafe kɔnɔ u bɛ ɲininka a bɛɛ la u bɛ sara a bɛɛ kan fɛnɛ وكل صغير jurumu fitinin kelen kelen bɛɛ وكبير ani jurumuba kelen kelen bɛɛ مستطر mustatir o bɛɛ ye sɛbɛnba ye fɛn y'u ka gafe kɔnɔna na bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ka sabati u ka gafe kɔnɔna na mɛlɛkɛw fɛ a bilalen b'u ɲɛ ye o bɛ ɲininka a la la yughadiru saghiratan wala kabira kitabu min n'o ye baaraw ka kitabu ye wa a tɛ baara fitinin to yen a tɛ baara caman to yen a b'a bɛɛ kafo wa kɛbaga bɛ ɲininka kelen kelen bɛɛ la sabu ni ala ma pan adamaden ka ko kunna wa maa si tɛ kisi o man nukisha o ziba maa o maa ni i fɛsɛfɛsɛra i bɛ minɛ dɛ ala tɛ jɔn o jɔn n'a bɛ fɛ k'i bɔ ka minɛ kiraw la ka na nabi ɲumanw na ka na maa ɲuman tɔw la a kelen kelen bɛɛ ala bɛ pan ni k'i ka fɛnw de kunna ɲininkali ko ka ca adamaden na ala bolo nka n'a a bɛ hinɛ maa min na a t'o fɛsɛfɛsɛ n'ala b'a fɛ ka hinɛ na adamaden fan bɛɛ ala ye fɛn fɛn dan ka d'i ma nɛɛma dɔ de don ale de ko summa la tusaluna yawma idin ani na'im nɛɛma bɛɛ aw bɛ ɲininka a bɛɛ la ɔ mais ala tɛ to i bila o bɛɛ la mumini ye a bɛ yafa i ma k'a fɔ ko e ye ɲɛkisɛ e ye mun kɛ n'a ye i tulo i ye mun kɛ n'a ye i da i ye mun kɛ n'a ye i nu i ye mun kɛ n'a ye i hakili min dir'i ma k'i ni baganw bɔ ɲɔgɔn ma i ye mun kɛ ni o ye i dusukun i ye mun kɛ ni a ye i bolo fila i ye mun kɛ n'a ye kɛnɛya min dir'i ma i ye mun kɛ ni a ye nin kelen kelen bɛɛ adamaden bɛ jɔ k'a fɔ ne ye ɲɛ dan n ye nɛɛma hakɛ de tun ye nin ye e bolo est ce que e sera k'a barikada ka se joli ma tulo nɛɛma min diri e ma e bɛ ka kuma mɛn i ɲɔgɔnna caman tun bɛ yen nɔ olu tɛ foyi mɛn fo ni kɔrɔyali kɛra u ye ten mais e bɛ k'a mɛn i tulo yɛrɛ la maa t'a f'i ye ko nin de fɔra o nɛɛma kun kan ka bɛn nin hakɛ de ma e sera ka joli barikada a la n'ala ko a bɛ nin ɲininkali tugu adamaden ma jɔn bɛ bɔ maa tɛ kisi o maa tɛ bɔ o mais a bɛ pan o kunna de o ala b'a pan o kunna
ala ko ka silmi silla kanya unya na kaba o be mini to mu go ko pe ne kan pa me ka chama kuna sili yere mun be no lulu defu mun jera ulula o kuma inna fla mun sili abul ke kulu go bari su mun be ne ga su mo sunna ni defu mun jera ulula inna fla su mun ga sango no abul ke kulu go bari abe hina mun kola kuju defu mana ke kulu ne mun tan sili ko ni nyana kaba ibaya ko to bin no ga afa kemi ga gere ala madin rabbul alkiyama do sili nu di mammine dron ko di manya wal masili rema yega gafe kono wal ma ayira ka fa ka ke chugula oni ma ke beykirni kuma barabi bolo sade ko falin ben nyuma wonyuma na atida jeto ni shinja chama ngoni tunga sili ko manya mi shinja chama tuko ala ko foitola ni ga sili ko manya mene ko min nafla chama sunde ala ko ga foitola utelaje atelaje فين وفن باللجدي فسلين لكنيا أول ما يحاسب به الأب من عمله يوم القيامة صلاته فين فلو من أرام دم الجوك الجنيكا فلو لا القيامة دونا إكسلي نورينيانا أيوة جاي جرادة بس توكلنا كتشالا في توبي نويا سب سلي رمانيا أرام دم بولو كبا توتشي مندي الصلاة من حافظ عليها فقد حافظ دينها imma won ma saraka le maîtriser kanya shartu dafara ila aladabu dafara ila ala sere sorra ko nana akbaro kala kecu nyumana ka ben sharia ka fotama juguma yere di soromandi iga baraw ko fukato jagala bu ko taya ke ga nyuma me datuni oyi odi soromandi tangi silbi be kanya odi ala ka kuma sementi yayi ko tanha anil fahsha'i wal munkari fatale nyuma ne be mo bo jugumana nale nyuma yera dron juguma ga soro tuguni mimba ke baka churu o yemandi ni ay kira ko ko be damu ale la parce que die ko no yanno ale de be arama den protéger ini bara jugu be che ale fege ya de be bara jugu yere sanfe inna fa ba foko wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata ma bunun nana nabi mon kofe ani kira ko kofe wi cheni ke as-salata sella bo fen wo fen ya ke kololo lo bala sai chini kololo muye wattaba'u ash-shahawat utuna unidi ngon nofe parce ale de tanha ani fashai tembe mo ko bo jugumana ni yo o fen black refe juguma le be wuli ka jossa fasafa yulqawna ghayya donc sika fo tulo lu janna ko kama bara ñumam bela gele maslama kan ga xami fem folo minna ki jesri o fe no le bisega i garantie ka alkiyama la ni ka selli naka di fem ben no ya fem be baran no ya ni seli no ni bisega seli ko lo ci ko yere mina i yeshi o kelema abi wasa fem bela seli ke ko ñumam ma shuka bla fem ñumam bela hal ma min bukaliba kalika banba labato na seli ke bujuman ke ja ko ya do aka banba labato ja ko ya do sai dai ba kusa ka blawo da ko jira ni mi ka farda ayinu do fardu ayinu ke to do banba labato ke wajibi ay ka folo ni bi se ka seli ke to do banba singoro iba ni ka do banba singoro ni se ka ni ka do banba singoro wajibi do iba ni so yoro mina tika tai banba ba debure ayre folo yani ka seli mawo ma ye seli kecu nyuma kalani toy bangi ba labato koso ibe do jahannama ko fura fo tola ala madile ka ke ala tina ke ka mado ye kwa ya bangi ba labato na ka seli ko ni manya me bangi ba koso ala ya do arjine ko no o madile ka ke o tina ke la ala tina ka kiranga lunte yawo fen folo me be nyini ngala alkiyama na ko de seli bangi ba kuma fula donc ni mami sigi ko mfa koso ni masaka sirinya yini ne ba koso masaka sirinya yini mpuru muso koso masaka sirinya yini ite yini ngoko ndal kiyamado ibna yini ngamina sa o sili ko indi na manya ko ni fu bismillah innal muttaqina ikado ala yesrange baw fi jannatin ulube arjino de kono wa naharin ani ulube naharu de no yokodi ko mun be arjino kono konye nani na ji konye
lo konye nono konji o koji nani arjina deun be ni konye nani chela unna fani aye udamu dani aye wati bere gelena wala wa naharin ani klefela sabu shuti arjina ko la layla fil janna dibite do arjina ko no shufalanti o kuma fi naharin wati be kuni klefela jeya doroni noro o de be arjina ko ne ba ko klefela ngal klete bo arjina ko shute koyi kalute boy klete boy mais klefela woni noro o ko be arjina ko no wati be donc absaka ke wa naharin ani klefela wala wa naharin wa anharu be ko jucela no yi ay ko jinani min fo nala bo fani suratul qital ko nanna jan arjina dew wul ko be ko nanna fi maqadi sidqin o be tiens yoro de la tiens ko la be doyne tiens yoro ha wulu be ni ma wo ma balula galunga je ko ne e sinde arjina ko la sabu ni ma wo masara ka balu galunga je ko no o bayda fe ngangi patani ngabo fa shawla o tey wati be islam ka don ko ni ko ka sabati juguman ko ni ka o bi komi feni asina selini asina o flate ka fonyo ka seli ba be se ka katawo abse ka do fili kono te mamunu uye parce que te maasumu ye mais seli ba te dume ko taka seli ba nyuma parce que musolli be muqimu salati be muqimu sala ale te dume juguman ka abada bada ta kaka bara yere ye kasa kanu muso de ni shuni kilo be nyogon fe plonge de bu nyogon che jeniya bu nyogon che o ti ke muqimu salati la o sa ke musolli de la musolli jume silbaka gansa fawaidun lil musallin allazina hum an salatihim sahun silba gansan drondi ate sili ke jogo don to be misiri kono ne rebe misiri kono to be sildi dota sildi ta ne rebe dota otuma otila mogo oti balika ko jugu parce que mo be ma famu abi ko ina ka bo silba be yini bela silba be yini bela itila alaka kuma gen galo ko fura na dirima ko ni ka bana fura yi kise fla sokoma kise fla kliganfe kise fla sufe itala ka kise kelen sokoma ki fa wula kuna ka kise kelen ta sufe est-ce que fura ni abi ka bana kene ya a fura ni bana min bilani aka dunga se hakemina ni fura ni kise woro de kan kile kono ibe duno de ka se kile hagado ma o de be se ka bana imba o min na ka kise fla fla ya ke kelen kelen ni akala akanga ta siya sabat kile kono ya ta siya fla kile kono wala siya kelen kile kono est-ce que fura ni se ka banana atsala na fara ko wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli baya ke kanya ko de bisse aka juguma una ka abali ala ka juguma nige boyla nyon doro ne be joyi ko wati be juguma men nige boyla seli ke ko mumbo o yira ana o ke anye rasul sallallahu alaihi wasallam ayo yira ana ka adabu fo ay ladabu mun be sella kulu yira ana shirutu mun be sella kulu fo anye keciko mun be kefiyatu mun be ali sifatu mun bala kulu be yira ana kasoro ka fo anye ko sollu kemara aitumuni usolli anye bala naga sirbe ka kani ladabu ye abaka kani aka shurutu ye abaka kani alayhi salami mega kani keciko mun ye to ko ka taketa no kara alay min fone ma o fone be fo awma wa innaka la ala khulqin azim afarani de kibe jugo belebele ka muhammadu parce que muna yisil baka jumani o de la brahma alayhi salam fati ala dilu de la rabbi ij'alni muqim as-salat ama fa rabbi ij'alni musallan nke sil baka amu foda ako rabbi ij'alni muqim as-salat wa min zurriyyati muqimu as-salati de o de yisili rek ke bakay natwa musalli damawa afro fa wailul lil musallina علموا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين المصلين اخلا بيكني ني اون دون سكر كونو بس اون مسلي اني ما من سلا ما سلكا كيتكو فننا وفنني ني ما سلي بكاكا دو نيو سو سكر كونو ودي لا فوائل للمصلين ني بسيري اتاكا واتلا اتاكا كيتكولا وني لم نكن من المصلين ولو بيكني
ay ni yoro fam donc ni ta selba ye jeniya la itra ye shimali la itra ye piongo fena ala kota kula ka sigili maka mfilla mtatawra ote fo wati bakari ka bara ye muki musolati tere musolli de do lala butaka selila ategena sharti atega kechukula uli fube ka bismillah inda malikin munu be tiyen sigi yoro de la jon yoro inda malikin masa bele yoro mi seba ye ko bela fo ita ala kanye abse fembela ay ko ko la yini abaka ko ma yala yin tuba mena muqtadir seba mi seba baye fenkili gilim be kan ubo de kerefe no Allah taala ala kan fara wuluka suratul najm sura makiyatun makan kado adira ala karama sallallahu alaihi wasallam ka sura ala karama makan wa hiya 62 alayhi bi woro ani fulaye ayatan do yorola wa 360 kalima makanya keme saba ani makanya bi woro wodi bi sura in kono wa 1405 harfin harfu bakili ana harfu kemenani ana harfu duru bakili letri dem bakili letri dem kemenani ana letri dem duru ale letri dem be wodi manu ya sufriye bismillah amma kalan shindi ni Allah ta barka mai arrahman Allahumma innama kaba ni nema kuma bawo yi je nema yi arrahim Allahumma innama kaba ni amisman yi alkaman nema yi wan najm ala ko mental ni dolo ye ni suraya dolo ye idha hawa na bina kuma mina walma wan najmu mental ni yirmunu me ni gene ngala tula kuma yo ko safur rahmanuna wan najmu washajaru yasjudan najmu yiri sentan an yiri semawo shajaru ye mangoro o yiri semai biakiu ani yiri to fefen jole mega ta sanfe be yiri sema be shajaru ye najimu ye zeren je ani renzen fe me fu go duma na te wulki jo asenga lu kilingilin be o be ye najimu ne donc men kal ni najimu ye iza hawa na bina duma kuma na ka ja we iza hawa we mana tafsir doy ala wala wan najmu men kal ni qur'ana yere iza hawa na ajigna kuma mina jorana na kuma na kana de ala karama we hawa ajigna وتما من كلمة القرآن فني ونجم من كلمة محمد يري صلى الله عليه وسلم إذا هوا أجينا كما منا كابو سانفه سبني نايك تفسنقول ولوم لا سانفه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكما محمد يري نايك كما منا سانفه من كلمة محمد يري إذا هوا أجينا كما منا كابو سانفه بين نجمون دوي سبوا سانفه فمبه أمسك فبصوا قدولو ala kira sanfɛ fɛn dɔ ye don dɔ fɛ a yɛlɛnna sango wolonwula sanfɛ a kɛra sanfɛ fɛn donc waati a bɛ se ka fɔ ma ko najimu o tuma jiginna tuma min na subetaama bannen ka na dugukolo sanfɛ o ye iza hawa tuma min na ni ala kira n'a jiginna nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tafsiri ye wa najimu na ma dalla sahibukum nin kalan ni mun ye kalan kɛra mun kan o ye ma dalla sahibukum aw jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o ma fili wa ma gawa ani fili ma ɲagami ɲɔgɔn na dolalatu ma kala gaju ma kala ni gaju ma ɲagami ɲɔgɔn na dolalatu ye mun ye fili o ye adamaden ka laɲini sira ka girin ni ka laɲini cɛ i b'a fɛ ka taa i ka ɲini fɛn o fɛn ma an la yajidu salik ila maqsadihi tariqan aslan maa min bɛ a ka ɲini fɛn yɛrɛ a ma se ka sira si de sɔrɔ a bɛ se ka laɲini sɔrɔ cogoya min na dɔw ko dolalatu o dɔɔlu ye na tunni komi maa min bɛ fɛ ka so i ye yɔrɔ o yɔrɔ lajɛ i ye kare o kare lajɛ i ma se ka sɔrɔ o si la yɔrɔ min y'a ka so sira ye e ma sira yɛrɛ de ye fiyewu i tunna dɔw ko dɔɔlu arabukan na rayu ye sira dɔ bɛ maa min bolo mɛ a ka laɲini yɛrɛ a bɛ se ka kisi ni sira min ye a ma sira kilennen de sɔrɔ ka taa a ka laɲini ma mɛ a kɔni bɛ ka sira dɔ sɔrɔ ka bɔ olu fɛ mɛ a ma sira kilennen de sɔrɔ sira min bɛ ale sa ale ka laɲini yɛrɛ de ma o de ye rayu ye o de y'a to dolalatu bɛ baara kosɛbɛ filibanciya ko ninnu na ka tɛmɛ rayu kan ala a ma ca ala ka gawa fɔ a la dolalatu a b'o de fɔ ka caya parce que kafiriya fan o fan sira yɛrɛ tɛ kafiri yɛrɛ de don sira o sira ni kafiri y'a minɛ o ti ma se ala yɛrɛ de ma asilami donc sira bɛ gerinin don o de y'a to a ka ca
korne be istimalu ke dollar to kalafzu de la mais raju amachanga fenke ni oye parce que basolo raju tigi sira do be abulu misra clinité au delà ko a flashite aw jinyon kala ma dalla sahibukum aw jinyon kenu muhammad sallallahu alaihi wasallam ama fili wa ma gawa ani fili rema nyami nyona fiyo وما ينطق ana aw jinyon kenu muhammad sallallahu alaihi wasallam ama dile ka kuma عن الهوى abo anidu ngoma abada ka fala kala de lagi si kuma kadinda bi jonga dofo aya jonga ndala magabi kuma aya jonga barora jate fenta ngona nga dofoti la utala krai mamin tira kana kaga nyina ma ke taswi lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana la digri de kera awye alela akechugo be akuma chugo be akalla hala be la jini aw ko de koloshi odi aw ka dine e oti ku fuka nyina ma ka koloshi ala bulo de nu yira yele kula nu yira ngalo jigala o be sharia aw bulo de fe won fe nu yira la kala do e ka ke ala timina tu ni ago chugola wala kala nyina ma ka koloshi ko sebe la yantiqu anil hawa la yaf'alu anil hawa utisika barakena asagoi usika kuma fona sagoi kasi muna uka qawlu uka fi'lu uka takriru o be sunna de min nga odu arjine ko ay kuma wo kuma fo uka nga madu arjine ko ay barawo barake uka nga madu arjine ko ay koko yi ama kuma uka nga madu arjine ko nabo chugola uka nyana ma be tasbi awgo uka nyana ma be srade uka nyana ma be sunna de ya yala grafe doron aya fiyo ama fiyo ka kanga kedango e ka take doron parce que nya ya fe ikishilnu donc ala ya sanuya annena ala yi ala grafe si pièce to ko fo sala madin ni ma be siga mokola ikanga siga la ni chuko chamande ah kasa ese kasa ko ngolo shi isa ko be o siga na rodo yi ah ni me kasa ka kuma la dole ko riche ko la dole ko be ne ka kule kasala kun ne ga boyre bulu de imanga kan nyemo koy de imbe ana madin sukun ana madin dalanne ana madin hatli ana madin yekse parce que nyebe be jamfanke ni masile na ko masebe do kuma ko mani mugo nyeta la ba de nga haramu fleta ni aw be fa yeda ba nyebo alata ni so bino ti la mo le ba ko ni jamfanci ibislam mugo de yeta sala nyawa mama nga daw ti la mo la donc o da to ni pièce munu me alala al alaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ye a be fo ka togo fo ula jeya ma dolla sahibukum wi ala ka hakli bi akli fitala anana diskun fo yordola amna to fo makka zabal fuad ma diskun yesigana ke yordo ar madina makka zabal fuad har madina yebe jamfanke ako ma zagal basar abi ala ka pièce fo akani don ni ma be sika mala ni yoro nunu kama ala sulu ko ntako ni o sika ko tola parce que ale ba to ko re de fo kama ni ke do aka na sika la so ka ta ba ku ba ere de fo shekeli pe si fo re dabla ala fe aku wa innaka la ala khuluqin yi ba ku ba ere de ere de ikku sigi fi singorona isugo be ha ichugo be la ala khuluqin azimin ni de afu jugo be glani min kos ni de ko kibi jugo ka jugo mi gabbo la ala hada isilawi rede ibe jugo de ka jugo tikane ibe jugo de ka azimin jugo mi gabbo ko jugo ni ala ka be de ko le ayi parti do fo aya bola sakana ke bakuru ba ko rede sika ka bola wa a dɔgɔnin bɛɛ bɛ cɛ n'o ye kiraw bɛɛ kira bɛɛ ye ala kira dɔgɔnin bɛɛ dan cili la ka na u bɛɛ kɔnna an ɲɛ mais place ni kɔrɔta la u bɛɛ y'a duguma mɔgɔ de ye sa ko ten k'a minɛ adama na fɔ min bɛ adama duguma fɔ isa k'a bɛɛ b'a ta ka lewa a bɛ n ka darapo jukɔrɔ de n'i ban ka don n ka darapo jukɔrɔ i bɛ bɔ a la dɛ i sen bɛ bɔ a ko la dɛ don ne ka darapo kɔrɔ de o de ala y'o de latigɛ donc a bɛɛ ye duguma mɔgɔw de ye donc a bebeti o da to ala ta fo kan ka tugun janfanci ko ako ittabi'u al-mursalin ay tugun ci dew no fe ne de ko ci ay tugun be ko tu be dana mo godi
be dara mina bayake ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun be kananino kama rabbe kasanu farkulula be kasanu unina mais abe rasulullah piesu fo umi be nyemo ko baye imamul mursalin donc nale piesu fo raka baka ale ka tembe ko donc kila tobe be do ale ko be sanu na ale ka sanu lawni bismillah in huwa muhammadu make dowre illa wahyun in huwa abe mun fo aw yeni o make dowre illa wahyun fo wahyu de do yuha mina wahyu be kana ala kama sallallahu alaihi wasallam wahyu we isharatu de ka kore ali me kana ma wahyu be ke de wasati malakin malaka bin ati wala bisa ke ni ilhamu ye abisa ke ni manamu fene abisa ka tuntu sun fene kono nafasa bidu fi ruhi ala be fene obda sun kono ti wa ilham na mai kuma wahyu na saraka ta rasuluka jibril bin ani oye kuma dola ala ba ablala ire na bo ko hadisu kudusi kuma wahyu kun kila kun me fun fen kun ke wahyu jibril na ni muni ko dama we qur'an e kuma dola bana kuma do fene fayo ci qur'an e una to wote kene ala ko afiye ni meta ina ko qur'an ka kala ne wulon blanca harfu wulon kala ko wulon blanca ulu be fora o sibende qur'an ko no jibril na kana faye ali ko ni bana fen wo fen ko fo o de fora ali mais a fo to yo pharmacie alindo mi qur'an e o qur'an e mi te qur'an e o hadith kudusi wala ma o hadith sunna tuma ulu be klakla limbe don mako fo ulu pharmacie alindo nyagami fo tala ka fu bi nyagami ala karama wala ma fo la summa inna alaina bayana a pharmacie ali o de be awma ni o de wala ala karala fi bismillah allamahu shadidul quwa ala go fagatigi ba o de ye ala kara duniya ala kara karamo de fole anye aramadi fo karamo de gakila karamo ya ire wasu de ga amma mun ala kara da nay hadisai ka ba bana amma ko ce don maka kuma la yire halaki karamo ka bela karamo ko wasu de karamo ko kota kadi ni fembe doni wono ima hali kuma la mamin ko don ba do kota ume ani mamin ko kasa kota ka timi ka timi don ba do kota ngal ni kuma sema ko bakala doron do kuma nya kuju me ani do kota nu tikelenge do kota sika kira dola me kasa kota nu kuma woni kuma ita banala o da to karamo ko de kadi doni wono ka timi sembe ka o mamun nga famya masa o masa o de woni mbolola e mana ko fa famun ka bando ita ta da wure ta dono hadisa dono la je dono kila ko do ite teme don ma tebile parce ni hadisa ko ne fora don ma de ba classé ni hadisa min fora ni imma ni amru jumeni do ni jazmun kanala imma wajibi do wal man nahyu ni haramu ni wal man la ni makruhu de wal man ni mandubu de wal man ni mubahu de wal man ni khilaful awladi lu lalime usulu fe don ma woni ngote parce ni ala kala kumana wal man ala kumana avec clacla ati comme ala ka kuma be amuru wal ma ka kuma be nahyu la avec clacla de na fa khitabullahi ka ba o hukmu yi tino nana mais hukmu me clacla togodi anna haramu mena togodi abna clacla se ka ke halala to dagale togodi no ye wajibi ameni fara mandubu ka kanene do jako yate wal ma men ge makruhu ya akonene do haramunte wal ma ninda galene do ata flash kono lube clacla kuma wala don bo kuma o clacla ala kala mu clanyo don mo ala ya kira tiɲɛ di minnu ma n'o dɔnnibagaw ye olu de b'olu tila anw ye n'i ma tɛmɛ olu fɛ k'i karamɔgɔ yira olu la f'a ka di e ye cogo min e y'a faamu cogo min na e b'i yɛrɛ tiɲɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ tiɲɛ dɔnni tɛ sɔn o ma dɔnni ye musafahatu de ye a mɛ da ni da la hali n'i ye fɛn faamu k'a karamɔgɔ dɔ fɛ yen tuguni min y'a faamu kosɛbɛ o k'a f'i ye i ka caya kun sɔrɔ danganiya sɔrɔ i ka sɔrɔ k'o lakale de la ala ye kira karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ko allamahu shadidul quwa nato ale de ko sanu ko di ko fala kan sa aw mi e kala ati boy kono karamɔgɔ fɔ kun ala kira rabbi ha inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu
summa inna alaina bayanahu nin bebe awnema ka korne ka foyi tsuna kana to ni jibril be kuma kibi kuma teliyala mo so jibril ba ka min fo ni o kana boy kono la Allah me folon na tilala kuma mana e be so ka fo ka adoni ka foyi tsuna kono akana bo on ala ka bara e wudi e ka Allah me doronde otumanda ka foyi tsuna kono ka wala wala fene ninde ni o de summa inna alaina bayanahu ka farfasiya fene o be on ala de ma e gita ka lameli doron i kala mo lamel ka makono kala mo ba kuma ire ba kuma kala bai kala mo nya akto aga tla kala kuma qabla an yuqda wahyu so no aka tla ka wahyu la ni foray kana ake kala lamel folo kuma kala be sika suma fa be woshi iba ko fo be nege kala kamenti funele wati fa woshi toy funele gele wati la wahyu be ga jira kuma abo beke jibla be ka kalange ati kuma zabara patabi qur'ana tuka ka kalanga ko ne mashi te ka be alaka ya barukan lami kuma alaka rawte na ya fay duro abana wana tlara duro bisro kala wasra comme ya be ka fura suna ka ala ya wala wala fe dibla tla len ko fe comme bisro ka fa meni be alaka bara yo be de ko fe alaka ko karamo ko ni dibla de karamo ko do bayda kala nem be karamo ko ne yere la akana kati dabu san ku fre au yere mati ni mbebe ni tebe ni ya fle domi i masa foyo odo folo alaje akanga classe tukumina tuma do la hali fendo ye me amanga foni fo tukula amanga foni fo yorola amanga foni watila tiye donen ko tiye fo tukubala tiye donen ko tiye fo watibala tiye donen ko tiye fo yorobala parce que ni tiye fo doron ba fo ni fo tukula la fen jama tiye ate fo tan ni tiye don tiye de do mais afa fo tukula afa fo yorola afa fo watila donc sira so tukushi la ko kalamo de kakila kalamo kerila de sira blasira o kelingin bela jelena parce que pembe muktalul halude fe la hala be kunyina ka ke tuko mina fo ko kabla o minene kono o de atu be fo ka fo sira ngoni dunia place so bismillah zo mirratin jibril yero nyuman tigido zu manzorin hasanin yero nyuman tigido wala zu kubatin shadidin fa gelem batigido fastawa jibril atakena wa huwa ani alakra bil ufuqi alidakena jibril fastawa jibril wa muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril dakena wa huwa ani alayh wa join huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ani muhammad dakena yoro jume bil ufuqi kerena al a'la keremi yoro portale no yirawo farawi kerap me yirawo farawula aso jibril bin akuma be abin yire yira alakra abin aramadiya suriya dika sabado kuma ko dihiyatu atumna dihiyatu ka suriya de ka kuma be kila ko de ko ne jibril bin ali makuma be ako dihiyatu wa sabado yi afa ba ya ke dihiyatu ke chugo de kan ya yi ba ko dihiyatu de alqalbi ako abin aulad dole fa ne ko jibril ko imena bin anfiyan ako ere dani me chugo de kan i armadi ma de bin ali makuma be ne ma be jala ma de ako idani me chugo mina ako me fe ko ye ko momoda ko ito toyi ako toyi ako ne duma ka yo tira bu non ce kanun bu non ce ay jeni ala fe ala ko ka ira ala kuma woshi ya folen ko kada heraw farawula asa tira be heraw farawula kuma mashirikula kle bor fa falana jibla tara yi bo ala tira yi kira ya flay no fo kle bi yoro jibla wuyule ba belati sabu kaman keme woro kaman kele wo kele aba birijiye kuna ta jiye be dafi jibla kaman gelen birijiye kuna ta jiye fote ye kaman kele ndoro me o kaman keme woro o be jibla la ka mine koron da ke boro fa bi ngoro jibla ke ka be fala kala ni ngoro te abuena la kala ma ko kala ko mi sino ko be tema ba wo kele metema ma jibla iboy uchugala ike aramadin so kan na kan ala kala mine ka da ayla bo fulan ga wala wuri dana fata dalla kuma bana ko chugala
ayi sunya la kana mine daira la saba teddu aterri do kanu magade do akada ko jugo mais ni uldan cogodi ala fi kaba ko do na awule mom la tira ko ako cena ako idan to ne kaba ko ila ako mo hodo ako yenne de ako sarafilu mi be bulufi ako niyoye ne ka kaman yi kaman kime woro de mais ni nyona batani fula ko le be sarafilu la ni nyona watani fula kaman batan ani fula ko le be sarafilu la usika lakale o buya to usika lakale melke bawo ala bulu melke bawo ala bulu fuka da matime bismillah summa o kofe dana jibril asriyara fatadalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam fatadalla ani suriya jidira ay do fara suriya ka koro danai ayi magare ala fatadalla ya mine ka dala ide de so ka bo fran ka bo akumulula ana farkulula fakana jibril kala ala kirala qaba qausaini ina fo kausu ka kabu fula aw adna wal ma kasru ba tema hoka kabu we kala kumulo fula yo kabu yi kausu ye kala kase me bunga ta wode kausu ye ramaitu al qausa opma kausu ni kabu ye fula ye kausu ye kelen ye mais ako ke kaba kausa ini ay kausu ke fula ye ka kabu ke kelen ye ba ko ma balaga la huwa fil kalami qalbul kalami ne ka kuma yelama fa kana kabai qausin parce ni kabu keta kala ko ko ngeta ni kungulo yi ni kabu yi ni kungulo yi ni kabu yi do kabu fula ita ni kala ko ko ngeta kabu kele sisa ibe kala do tama cela kala ibe donc kala seni kausu de donc kausu e kungulo kele ndronde do nungele ni do ni nungele ni do ni kala do tama cela kan ni kabu kele ni kala ngasu ni kabu kele ni kala ngasu parce que kala be tama cela ko ma ko jibril la kala ke kaba kausa ni kabu kele ani kausu ce yoro kausu be tama cela kan don kabu kele na kasu ali to ne kasu don akra ina fo kabu fula ka krakse kele mais ko krakse fula ka kabu kele to ko mi inkilabu kalbu kera la sa kabai qausin akura ko kaba qausaini be ko na ka faso hadi faso yabe ko na kuju fa awha kuma au adina wal makasrun ga tuma ko reka fa awha Allah ta'ala ya wahayu ke kata ila abdihi kata ka jonge mano jibril ye ma fena awha jibril fena min wahayu ke kata ala ka jonge ba mano muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ye jibril ci kata ko kata min fu ala kira sallallahu alaihi wasallam wodi ye ka fuko aka alam yajidika yatiman fa awa yala on ala me soro yatime de awa ala ikapata ibi imoke ma ilamo wa ima yete ya jugu ya do imme lamo yoro la sanani halbatu saadiya fi radiyallahu anha wa ilamo sanani isigi di bama loy amina fi wa ilamo sanfla o fatura isigi naka di abdul muttalib ma loy imoke yi fafa wa ilamo sanfla o sanfla dafale ayi sigi duguni ki di ifani jinima loy abdul manafi wa abu talib idira umma o illa mun fota isim to furuma tuka sa lere ka fatulima ijira sambinani o be nyina ma ko abeki ka kokolo shi do ijira ka fuli bawo ma wati be ima fasaya don ima basaya don to isi gelembe ni ne fa kumbe imbi la kira ko dimi ko ne fa kumbe imbi ayo fo abu talibu fatulini akile nabi mai wasantan ale abu talibu le kumani jugu chamanche bisira wuri ne katui o kuma kabini abu talibu fatura ne sidna ali faye jugu ya wula ka jwadala aso akora taifa kapta demen yini amma de mbasoro lula asigna kana jigit gele anana kuma mena jugu ya nana bunya kan kujugu fuka ta ke kila ka sogoro daga o beta dugnin ta kaza kala aka na to bila signa to dugnin to bila signa da bota ka kala
kana dumi kana geliya sidaka ka geliya wuli ka jo aqul lakal lakina ba'daka ashadda ma lakina ba'daka ya ammu ako fenna geleman ba on min soro e kofe ya ammu yambina ke ikale kofe ku taman kera dai ni fi be no min tege ala kara ma fu ayre bangi ba fatulas a pasa yala ama paye me fantini fatule toro wulle ka jo ako tiena femi yan soro e kofe o gelera ko ju kuma koro de ni tumbe ni ku tege ne la ya donc ala ko ni so yatimi dini fa awani ka fukata di lamu bawma وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قدمنا الم يجدك يتيما فتاسي ورفعنا لك ذكرك سعيد بن المسيب رضي الله عنه عليكو فاوحى الى عبده ما اوحى ko ala yi wahayi ke ka di jibrila ma fena ay mi wahayi ke ka di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko o de ni makanda ma do ni yala ni mi sorota wa yala mi sorota wa ni mi ketan wa ko ta sai alam na sharaha ma yala ne me jigun foni wa ki ga jurmun binga boy kana wa kuma ki daraja korta ne to ko be ko yoro e to ko be foyi kwai ni do jibrila dala ta ta ala karama sallallahu alaihi wasallam ma o kuma do fene yi fa auha ila abdi ma auha kafo an yi wahayi ke kadi jibrila makata di alakara sallallahu alaihi wasallam wa jumin di o de kafo innal jannata muharrama ala al-anbiya'i hatta tadkhulaha anta arjine haram yalin ben nabi man beka fo e muhammad ka do folo yono ni buya kuma bayde fay femi wahayi ke kadi jibrila makata fo alakara ye o yini kuma kayndi ni arjine haram ya haram nabi man beka folo fika do so ka do ko wa alal umami manton won manton temena ya arjina doninka amuminin bema haramu ye hatta tadkhulaha ummatu fe manton ga do kolon manton ci do arjina ni buya bele bay ala kura sallallahu alaihi wasallam ni wahyu diratu lama kana ji ama wode fa auha ila abdihi ma auha ala wahyu ke ka di jonge mano jibril ma fana auha jonge mi wahayi ka ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne mu hodi kishin da maba ma kadhaba alfuad wa juzgum mangalun tige fana ay minye de juzgum mangalun tige femin ne ayo akwayo ye amangalun tige wala fifi afatumarunahu yana ga ala tirasa so chugudi alama fenkan yara femin ni ayo oye na ku ay minye surata mashula adoye akwai kai beti mugadasi aw ba su zo da chugudi magangaw mamna ko te ciye ko kira ka beti mukadasi mangutu ya kira ya fofo chugula ali mami serenga sangile nga kono isi ka fofo chugumina sabu jibril beti mukadasi takana jwala gara nyakoroda ko bo aw mitai kuma be ego kitara ino suro ka sing suro andu mado ni suro iko itara suro note iko madir ka sing amu kalama bo iko itara suro kana suro wamba fe ka beti mukadasi nyafo anyi adu chugudi ala tasu mun kala malu yaw ay jibla kana beti mu kana si jo ala tala nyakoro ide ab ko mami ngo ko nga sojo yo fo sojo lay ko men ba fe ka so plan ke ko ba ire u ba dessin ka a pendri ka fem beke fletri fem bebala ato ki ire bla ko men do ni jole nyebi ka sojo balla men nyaba bela plana ba ko ga do ko ala ira on sala ko gabi wa jibril beti mu kana hisa kana jwala kana nyakoro ka fembe ba fu ko ni ndai men yoro ina ni yeshi ni men yoro ina ndai beta ni jugula ni fletri men yoro ina ni men yoro ina hali munum beta kuma be asaka ni ko tuka mina rasul ya ni ko sallallahu alaihi wasallam ako tuko da basu na kwa yayi tuko da basu aka nasu sola wa kwa fenwo fen sangabala apela de lenchedi sidratul muntaha bola akwai arshi ay fenwo fen sangabala fo da si ala yerema don ba chama ka kumala amba aisha radiyallahu anha aliko kama ala kirai ayaka adillahu fo ulama so chama ka fara sahaba to chama ka luya ila ka buna bas bola akwa ala kira ay ala kira ala yi nan yake sai ne amba aisha ko to da ko ala kira ala yi ko ala ko la tudrikul absaru korte ku matayi ko za fara ko nyota diginonya jena o nyota diginonya
alkiyama woni ta di nyoya diginya li mu ne ka e haka to ken ala befleni la saka yi te jena o te Allah ra me ala kala ko kam ala lahara alkiyama arjina ko nan dona mais e haka to ala idra ko tala de la to dirku min qur'ani alkiyama o teke donc o te adilay yebaliaka comme erda fara ambe abiya no sallallahu alazim wa ballagha rasuluhu alkarim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun